शिक्षा संयोग कार्यक्रम को तुम मान स्वागत जनाऊँगी। आज प्रसंग रही धान चाष प्रणाली। आज आम क्षेत्र परिभ्रमण करी धान चाष विषय चाषी मान मुहर शुणा। धान चाषर प्रथम पर्यायटी होउछि जमी हल करवा, से ट्रैक्टर द्वारा हेउ किंबा हल लंगल द्वारा हेउ। आगुरु सब बलद हल लंगल द्वारा चाष करा जाउथला, एबे किंतु प्राय ट्रैक्टर द्वारा चाष करा जाउछि। एबे आमी चल जिबा देखिबा आम चाषी भाई माने किभଳି जमी को हल करूछ। धान चाषर द्वितीय सोपानटी हेउछि तली पकाइबा। तली पकाइबा अर्थ धान चारा प्रस्तुत करवा। हल करी जो जमी प्रस्तुत होइछि से जमी रे से धान बुणी ताकू धान चारा प्रस्तुत करे। एबे चल देखिबा केमती चाषी भाई आमर तली पकाउछन्ते। प्रथमे उषुम पानी करदेली, तापरे धान को बतरई देली, तापरे आरो दिन सकाळे धान को छाणी दियागला। तापरे प्रत्येक जगार रखीदेली सुतली अखा किंबा जो ठेकारे रखीदेकरी संध्यारे सकाळे गरम पानी छिंचिदेले 3 दिन 4 दिन बेलू पूरा गजा हो जाउछि। गजा हो गला परे बिल भी तो आडे रेडी हो जाइछि। तेणु आसिकी बिल को समान करी ड्रेन बागैकी तापरे एना वर्तमान पकईबी तली आउ हौ पकाउन देखा किन पकाउछन्ती। अच्छा एटा किमती पकाउछन्ती या सब गुड गुड जगह रे बहलिया जाउछि, गुड गुड पतला हो जाउछि। सेमती अंजाद रे हाथ रे बुणला बेलू केतेबेले केमती टिके टिके बेसी भी पड़ी जाउछि, केतेबेले टिके टिके अल्प भी पडुछि। एई भलिया अंजाद करिकरी पकाउछु आउ। एटा आउ टिके बहलिया पकई देले कोन हबो? ना ना आउ बहलिया पकई देले धानटा खाद्य पाइबो नै ना, तळीटा भलो हृष्टपुष्ट होई परिबो नै। आउ तळीटा जमा भलो मोटा हेकी हृष्टपुष्ट हेकी उठिबो नै। तेणु ताकू ठीक हिसाब रे पकईला माने आउ असुविधा किछि रहिबो नै, जहा फरे सब धान भी खाद्य पाइबो। धान तळीटा भी मोर 15 दिन गला बेलू खाली हृष्टपुष्ट हेकी सब्ज हेकी देखा जिवो बाहरिबो। आ तापरे तो बिल रेडी करू करू तळी हेई जिवो आ सेठी असुविधा किछि नै। ए धानटा बहुत बढ़िया करी पूरा बिछे देले बुणी देले ता एबे आ कोन करिवे? एबे किछि नै, खाली ता ऊपर खत पकई देबी। खत पकई देगिरी छाडी देबी, तार 2-4 दिन परे आराम से गजा चेर पळे जिवो भीतर को। आउ आज हमर भाग्य, आज आमे से मानक मुहरु सुनिले केमती तली पकाउछन्ती देखिले मध्य। एबे चल जिबा धान चाषर तृतीय सोपान। तृतीय सोपान हेउछि तली उपाड़िबा। जो तली गुड़िक बा धान चारा गुड़िक रोपण उपयोग्य हो गलानी से तली गुड़िक से माने उपाड़ती। तेबे चल ना देखिबा। माटी भितर एकाथरे उपाड़ी माटी सह ताकू उठौछन्ते माने जोतरे कि आघात लागो नै गछ एमती हेले से गछर चेर नष्ट हबो नै। एटा देखंतु धान चारा सहित धानटा भी लागिकी रहिछि। अच्छा ए जो माने जो धानटा आपण तळी पकैथिले सेटा भी चारा सहित पूरा लागिकी रहिछि नै। धानर जहा किछि खाद्य अछि से वर्तमान पर्यंत भी से रुई सारिबा परे भी ताकू खाद्य टाणी पारिबो से धानर खाद्य। अच्छा अच्छा ताकू से नै कि आपण लगैबे नै कि एमती गोटा गोटा कि लगै। ठीक अछि। आमे सेई मानक पाखु जाय देखिले केमती तळी उपड़ा जाउछि एवं शुणिले मध्य
କିଭଳି ଭାବେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ଏହି ତଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ତଳି ରୁଆ। ଯେଉଁ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ା ହୋଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ରୁଆ ହେବ ବା ରୋପଣ କରାଯିବ। ତେବେ ମନରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତଳି ଉପୁଡ଼ା ଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେଠି ରୁଆ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁ ସେଇ ଜମିରେ କ'ଣ ସେ ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା? ନା, ସେଭଳି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆମର ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ବହୁତ ଗହଳିଆ ଭାବେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସଜେଇକରି କେମିତି ରୋପଣ କରାଯିବ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରିକି କେମିତି ରୋପଣ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧାନ ଗଛର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତଳିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ରୋପଣ କରିବା। ବଙ୍କେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରୁଇଲେ ସିଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ସିଧା କରିକି ରୁଇଦେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର ଚେର ଧରିଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବି ତାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ପିଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତଳିକୁ ରୁଆ ହେଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ସମୟ ହେଲେ ସେ ଗଛ ମଉଡ଼ିଯିବ। ଏଣୁକରି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରୁଇଦେଲେ ସିଏ ମାନେ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାରେ ସିଏ ଗଛ ଆଉ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧାନ ତଳିଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ହାତରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳି ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ତଳି ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ। ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖତ ସାର ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜମିରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଧାନ ଚାଷର
ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧାନ କଟା। नेपालमा कहिले होला यस्तो त्यस्तो मेसिनको चाहिँ सिर्जना भएर त्यस्तै किसिमले चाहिँ कृषि उत्पादन गरेर विकासको छलाङमा ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧାନ କିପରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାଟିଲେ, କେତେ ଦାରେ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା। ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ମାନେ ଧାନ ଗଛ କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଥିରୁ କିଭଳି କେବଳ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା, ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା। ଆଗରୁ ବଳଦମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ କିମ୍ବା ପୁରା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଧାନ କିଭଳି ବେଙ୍ଗଳା ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ବାହାରିଲା, ଏହା ସହିତ କିଛି ଅଗାଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅପରିପକ୍ୱ ଧାନ, ଯାହା ଖାଇବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଧୂଳି ଧୂସ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଅଳିଆ ଉଡ଼ାଇବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର କେମିତି ଧାନ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ମତାମତ ଦେବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆହୁରି କିପରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। पढ़िबू आमे पाठ पढ़िबू आम चला बाट नुही खाली घर पाइती पढ़ी लिखि जानी थिली सुख नेबु साउटी हे आम हाते दिया बही कलम